wajah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Segala puji dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya. Sudah sepatutnya pula kita sebagai hambanya untuk selalu memuja-memujinya. Hanya bersyukur kepadanya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hanya meminta kepadanya. Sebab dialah Allah yang memberikan kepada kita. Karena dialah Allah, zat semesta alam. Salawat dan salam jangan lupa kita haturkan kepada baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengorbanan beliau. Rela untuk caci maki, dihina. Seluruhnya hanya demi umatnya. Membawa kita dari kegelapan ilmu menuju cahaya ilmu. Dan karena itu salawat dan salam kita peruntukkan untuk beliau. Dan pula kepada para sahabatnya. Dan juga kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir kiamat. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. InsyaAllah di pagi hari ini, di waktu duha ini, pas nanti insyaallah jam 10 kita akan lanjutkan talaqi, ya. Adapun surat sekarang insyaallah itu surat Al-Qadar. Ya, surat Al-Qadar. Sekali lagi bagaimana nanti sistemnya, ya. Syekh akan menjelaskan, Syekh akan membaca ayat, kemudian Syekh akan membaca dan kita mengikutinya. Dan selanjutnya barulah Syekh akan menjelaskan beberapa faedah-faedah penting. Dan selanjutnya masuk kepada talaqi insyaallah taala. Kemudian kemarin qadarullah wa ma syafa'al ada 10 orang yang membaca. Insyaallah pada pertemuan ini 10 orang itu kita dahulukan, ya, untuk membaca surah Al-Bayyinah, ya. Tapi jangan lupa, ya, surah Al-Bayyinah itu untuk 2 orang pembaca. Namanya sudah di-share di kolom chat. Nanti yang akan membaca dahulu pertama kali insyaallah kepada Ibu Wiwin dan Ibu Eksayani, ya. Ibu Wiwin dari ayat 1 hingga ayat 5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Eksayani dan seterusnya demikian. Hingga kepada Bapak Khairani Sitorus, Al-Akh Khairani Sitorus yang terakhir. Kemudian insyaallah baru mulai kita kepada talaqi hari ini, yaitu talaqi surah Al-Qadar yang akan diawali dengan Bapak Sofyan insyaallah taala. Sekarang bisa disiapkan pulpen, ya, bukunya, Al-Qur'annya, ya, agar nanti langsung sudah siap. Tidak memperpanjang waktu lagi, ya, sudah langsung ketika saya panggilkan langsung sudah. Ya, ta'awuz bismillah, ya. Jangan sampai, ya, bertanya surat apa sekarang dan seterusnya. Saya ulangi sekarang surah Al-Qadar ayat 1. Karena ini awal surat, tidak masalah nanti Bapak Ibu baca bismillah, ta'awuz dahulu kemudian bismillah, tidak mengapa. Ya, lain halnya ketika itu bukan di awal surat. Karena sebagaimana yang sudah kita pelajari, barakallahu fiik. Sembari menunggu Syekh, itu saja yang ada masukan dan pertanyaan. Insyaallah jikalau ada tersisa waktu, ya, kita manfaatkan pula untuk pertanyaan insyaallah taala. Kemudian kami ingin beritahukan kembali
Ini pertemuan ketiga kita dalam minggu ini. Insya Allah nanti ada pertemuan terakhir. Ada pun pertemuan insya Allah selanjutnya setelah di jilid 6-nya, kami batasi kuotanya dan kami dahulukan kepada yang sudah hadir di sini, pada yang lama, ya, yang ingin mendaftar, silahkan langsung bisa daftarkan untuk talaki jilid 6 berikutnya. Karena melihat kondisi ayat-ayat yang akan dibahas selanjutnya, ayat-ayatnya sudah memasuki ayat-ayat panjang dengan kuota yang terlampau banyak, khawatir tidak akan terpenuhi hak-haknya. Ya, oleh karena itu kami dahulukan dahulu, kami kabarkan langsung di sini guna ya mendahulukan orang-orang murid-murid Syekh yang sudah lama ya, yang ingin melanjutkan silahkan daftarkan dari sekarang, tidak mengapa, bisa dikabarkan kepada Ustaz Rizky. Ya, Ustaz Rizky. Mungkin itu saja. Ya. Sembari menunggu Syekh, bisa dipersiapkan dengan membaca soal qadar latihan. Barakallahu fiik. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أكرر وأنتم ترددون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام. طبعا ننتبه جيدا إلى تفخيم الراء في جميع نهايات الآيات. القدر، شهر، أمر، الفجر، كل ذلك الراءات فيه مرققة عند الوقف. Masuk pada sesi berikutnya. عفوا مفخمة. أظنني قلت مرققة مفخمة. القدر، الفجر، أمر، تفخيم. Nah, catatan yang pertama, hendaklah kita seluruhnya memperhatikan, jangan lupa untuk menebalkan huruf ra yang ada pada setiap yang ada pada setiap ujung ayat.
ya setiap penghujung ayat jangan lupa untuk menebalkan roknya, ya jangan lupa untuk menebalkan roknya. Tafadhal Syekhana. وننتبه إلى أن الراء فيها صفة التكرير. بعض الناس يحذف التكرير كاملا فيقرأ القدر شهر أمر الفجر وكأنه لا ينطق الراء أصلا. هذا لا يمكن، هذا غير صحيح. Kemudian catatan yang kedua, perlu diketahui bahwasanya pada ra juga ya memiliki sifat takrir. Takrir, terdengar suara ra-nya ya. تكرير Maksud dengan takrir, كرر إعادة تكرير. ra-nya terulang ya, kembali terulang gitu. Pengulangan terdengar padanya pengulangan ra. Ya, kayak itu. Hakada Syekhana, نعم، takrir. لكن التكرير لا نبالغ ولا نكثر فيزيد عن حده، فبعض الناس أيضا يزيد في التكرير فيقرأ الفجر القدر شهر أمر، فهذا كثير. هو يكون معتدلا، لا نمنعه ولا نحذفه بالكامل ولا نكثر منه. Jadi kita tidak boleh berlebih-lebihan atau mengurangi takrir yang ada pada huruf ra itu. Sebab sebagian manusia, sebagian yang membaca Al-Quran, ada yang berlebih-lebihan dalam memberikan hak takrir pada huruf ra. Dan itu tidak diperbolehkan. Hendaklah hak takrir itu muqtadil, biasa saja, ya, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula mengurangi. Apa Syekhana? يمكن أن نتحدث قليلا عن هذه السورة التي سميت بسورة القدر. Selanjutnya Syekh akan menjelaskan tentang syarah tentang surah Al-Qadar. Tadi seputar hukum tajwid. Selanjutnya tentang penjelasan surat Al-Qadar. Tafadhal Syekh. وسورة القدر سميت بهذا الاسم لأنها السورة تحدثت عن ليلة عظيمة هي أعظم الليالي على الإطلاق وهي ليلة القدر. Surat Al-Qadar menceritakan tentang suatu malam, ya, yang malam itu merupakan malam kemuliaan, ya, yang seyogyanya kita muliakan. Jadi surat ini menerangkan tentang malam itu, ya, menceritakan tentang malam Lailatul Qadar. Fadhal Syekhana. نعم. وليلة القدر سميت بهذا الاسم لأن لها قدرا وقيمة عظيمة، مقدار عظيم عند الله تبارك وتعالى، قدرا عظيما، فسميت بليلة القدر. Dan dinamakan malam itu dengan malam Lailatul Qadar, dengan Al-Qadar. Kenapa? Karena malam itu merupakan malam yang mulia, malam yang memiliki kedudukan yang mulia, malam yang agung. Oleh karena itu dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Pak Syekhana. وقيل لأنها أيضا يكتب الله ويقدر الله فيها المقادير كما جاء في سورة الدخان فيها يفرق كل أمر حكيم. Dan juga kenapa dinamakan dengan Al-Qadar? Dikatakan pada sebagian tafsir karena pada saat itu Allah telah menetapkan dan mentakdirkan segala sesuatu. Ya, karena pada saat itu Allah sudah menetapkan dan mentakdirkan segala sesuatu. Dalilnya apa? Yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Ya. Padanya ya, yufraqu, ya. Telah dipisah-pisahkan, maksudnya telah ditetapkan setiap perkara, ya. Tafadhal Syekhana. وطبعا هي ليلة لها قدر عظيم أنزل فيها كتاب له قدر عظيم وهو القرآن الكريم. إنا أنزلناه أي أنزلنا القرآن وهو كلام الله عز وجل أعظم كلام له قدر أنزل في ليلة لها قدر. Dan tentu pastinya ya
Kenapa ia adalah malam Lailatul Qadar, ya, malam kemuliaan? Dikarenakan padanya diturunkanlah surat atau diturunkannya Al-Qur'an, ya, pada malam itu. Dan tentu sudah pasti pula Al-Qur'an memiliki kemuliaan, keagungan yang tidak perlu diragukan lagi. Karena Al-Quran tadi turun pada malam Lailatul Qadar, oleh karena itu malam itu pun memiliki kemuliaan. Tafadhol Syekh. وأنزل القرآن على نبي ذي قدر وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Unzil Al-Quran ala Nabi fil Qadar taksir fi Lailatul Qadar. قدر نبي له قدر عظيم، فالليلة لها قدر أنزل فيها كتاب له قدر على نبي له قدر، مكانة عظيمة. Assalamualaikum Syekhana. Dan juga, ya, perlu diperhatikan di sini, malam itu juga dikatakan sebagai malam kemuliaan. Ya, kenapa? Karena malam itu diturunkan padanya Al-Quran, yang Al-Quran merupakan suatu kemuliaan, dan juga diturunkan kepada Nabi yang mulia. Sudah tidak diragukan lagi bahwasannya malam itu pun malam yang mulia. Turunkan oleh zat yang mulia, ya. Yang diturunkan adalah hal yang mulia kepada Nabi yang mulia, ya. Tafadhol Syekhan. لأمة ذات قدر، هذه الأمة المحمدية أمة عظيمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هي أمة لها قدر. Dan juga Quran itu selanjutnya diturunkan kepada umat yang paling mulia, yaitu umatul Muhammadiyah, umatnya Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang, ya, dikeluarkan, yang keluar, yang muncul di hadapan manusia. Apa Syekh? تمام. وما أدراك ما ليلة القدر، هذا من باب التعظيم والتشويق لمعرفة شأنها. وما أدراك ما ليلة القدر، ما الذي يدريك عن حقيقة ليلة القدر؟ Setelah Syekh menjelaskan ayat pertama dari surah Al-Qadar, sesungguhnya inna anzalna fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan, yaitu Al-Quran, di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kemudian Syekh menjelaskan ayat kedua, yaitu apa yang kau ketahui tentang malam Lailatul Qadar, ya. Syekh akan menjelaskan. Oh, Syekh. ليلة القدر خير من 1000 شهر. العبادة والقيام والدعاء والذكر وكل الأعمال الصالحات في ليلة القدر هي خير من عمل 1000 شهر كاملة. Gimana kita mengetahuinya apa itu tentang Lailatul Qadar? Allah sendiri pun menjawab dalam firman-Nya. Langsung Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam firman-Nya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Maksudnya bagaimana? Amalan yang dilakukan di bulan itu, baik itu sedekah, baik itu ibadah, baik itu doa, baik itu membaca Al-Quran, di malam itu, ya, amalan itu lebih baik, ya, daripada ia lakukan selama 1000 bulan. Tafadhol Syekhana. و1000 شهر أكثر من 80 سنة. والله تبارك وتعالى قال ليلة القدر خير، يعني لا تساوي 1000 شهر، وإنما هي أفضل من عبادة 1000 شهر. Kemudian alfu syahr itu sendiri pun lebih baik daripada samanina sana, 80 tahun. Di sini tidak jelaskan, ya, lebih tepatnya, tapi maksudnya kata Syekh, ya, yaitu ibadah yang dilakukan di malam itu lebih baik daripada malam-malam yang lainnya. Tafadhol Syekh. نعم. وليلة القدر خير من 1000 شهر،
وقد ورد حديث أو ورد في سبب نزول هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى للصحابة عن رجل من بني إسرائيل لبس السلاح يقاتل في سبيل الله 1000 شهر، فتعجب المسلمون من ذلك، فأنزل الله هذه السورة أن من قام هذه الليلة فهي خير من 1000 شهر، خير من الذي لبس السلاح 1000 شهر كاملة. لبس السلاح يعني في المعركة شيخنا. نعم. السلاح، نعم، السلاح في المعركة، لبس عدة الحرب. Nah, jadi dikisahkan ada seorang Bani Israel yang ia ya senantiasa memakai pedangnya pada perperangan, ya, dikatakan, dan orang-orang pun takjub dengan apa yang ia lakukan. Kenapa tidak ya selama ia berperang, ya selama كمدة شيخنا تقصد يمكن أن تكرر شوية؟ لم أفهم جيدا. أقول قد حكى النبي صلى الله عليه وسلم قص على الصحابة أن رجلا من بني إسرائيل ظل يحمل السلاح ويقاتل في سبيل الله 1000 شهر كاملا، 1000 شهر. فتعجب الصحابة، يعني 1000 شهر كاملة يحمل السلاح لا يضع السلاح أبدا. فأخبرهم الله تبارك وتعالى، فأنزل الله هذه السورة وأخبرهم itu saya ulangi kembali, خير من الذي حمل السلاح 1000 شهر. Nah, yaitu pada saat itu Nabi Muhammad SAW kisahkan kepada para sahabatnya, ya, para sahabatku, dahulu ada seorang Bani Israel yang selalu memakai pedangnya di medan perang, tidak pernah melepaskan pedangnya sama sekali di medan perang atau persiapan perangnya selama 100 tahun lamanya. Lantas para sahabat pun ya kaget, ya, antara kaget ataupun kagum dengan keadaan Bani Israel tadi. Kenapa tidak ya dia memakai pedangnya selalu, ya, melengkapi perlengkapannya selama 100 tahun. Mereka pun kaget. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat ini yang menerangkan bahwasannya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada keadaan Bani Israel tadi. Ya, lebih baik daripada keadaan Bani Israel tadi. Ya, yang mana ia senantiasa memakai pedangnya, perlengkapan perangnya, berperang itu maksudnya selama 100 tahun. Barakallahu fiik Syekhana, tafadhol. Barakallahu fiik. Itu di antara alasan Syekh terkadang ya matikan kameranya, putus-putus. Semoga Allah memudahkan urusan kita semuanya. Ya, untuk membaca nanti ya Al-Khairani insyaallah nanti sesi terakhir insyaallah seluruhnya akan dapat giliran baca insyaallah. Sekarang sesi penjelasan dahulu. Syekh keluar, kita tunggu dahulu. Ya, 100 tahun bermakna تنزل الملائكة والروح، الروح وجبريل، سيدنا جبريل عليه السلام، فيها أي في ليلة القدر بإذن ربهم من كل أمر، أي ينزلون بكل أمر فيه خير. Kemudian Syekh pun menjelaskan di ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turunlah pada malam itu malaikat, ya. Malaikat warruh.
Waruh di situ ya maksudnya Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam. Maksud fiha di dalamnya, yaitu di dalam malam, pada malam Lailatul Qadar. Bi'idzni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, min kulli amar, yaitu maksudnya di sana ditentukanlah perkara-perkara, segala bentuk perkara, segala bentuk urusan. Ya, tafadhal Syekhana. Assalamualaikum Syekhana. سلام هي حتى مطلع الفجر، أي هذه الليلة فيها السلام وفيها الأمان من الله عز وجل إلى أن تنتهي بطلوع الفجر. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan ya pada malam itu hingga terbitnya fajar. Maksudnya apa? Yaitu di dalamnya terdapat keselamatan, keamanan, ketenangan ya hingga terbitnya fajar. Tafadhal Syekhana. وقال العلماء أيضا سلام هي حتى مطلع الفجر، أي على المسلمين أن يكونوا في سلام مع بعضهم البعض، فلا يكون بينهم العداوة والبغضاء والشحناء في هذه الليلة المباركة. Antara para ulama juga ada menafsirkan, yaitu di dalamnya bukan pada malam itu saja ya, di dalamnya juga terdapat keselamatan bagi kaum muslimin, tidak ada padanya permusuhan, perkelahian, ataupun saling dengki dan lainnya ya, permusuhan intinya pada kaum muslimin itu sendiri ya. Itu di antara tafsir para ulama yang lain. Tafadhal Syekhana. قد يسأل سائل ويقول إن أنزلناه، القرآن نزل مفرقا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فما المقصود بإن أنزلناه في ليلة القدر؟ هل نزل في ليلة أم نزل مفرقا في سنوات عديدة؟ Mungkin muncullah ada di sana yang ingin bertanya, Quran zaman Nabi itu diturunkan terpisah-pisah. Muncullah suatu pertanyaan, apakah Quran itu, sedangkan lama ini dikatakan sungguhnya kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Permasalahannya di sini problemnya, apakah Quran itu diturunkan langsung sekaligus ataupun ya pada satu tahun, maksudnya pada tahun itu, ataukah Quran itu diturunkan terpisah-pisah ya pada beberapa tahun, turunkan berpisah-pisah pada beberapa tahun. Insya Allah saya akan menjelaskan di sini ya, agar menolak ya menjelaskan tentang permasalahan ini. Tafadhal Syekhana. فقال العلماء المقصود بداية نزول القرآن، أول ما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم من السماء إلى الأرض كان في ليلة القدر. Jawabannya ya dari pertanyaan tadi, yang dimaksud di sini ialah awal mulanya turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu dimulai pada malam Lailatul Qadar. Jadi al-bad'u, maksudnya itu apa? Awal mulanya turun ayat itu, ya, itu di malam Lailatul Qadar, ya, itu jawabannya. Akan jelaskan oleh Syekh tambahan. Tafadhal Syekhana. وجواب آخر أن القرآن الكريم أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كاملا في ليلة القدر، ثم بعد ذلك أنزل من السماء الدنيا إلى الأرض البداية في ليلة القدر، ثم نزل على سنوات عديدة على حسب الأحداث والأحوال. Antara jawaban yang lain tadi dijelaskan awal mulanya turun ya di malam Lailatul Qadar. Awal mulanya saja. Di antara yang lainnya, tafsiran yang lain, jawaban yang lain, yaitu Quran itu sendiri ya turun dari Lauhul Mahfuz ke Sama'ud Dunya, langit dunia, turun sekaligus. Turunnya itu sekaligus ke Sama'ud Dunya, langit dunia. Adapun turunnya dari langit dunia ke bumi itu terpisah-pisah hingga beberapa tahun sesuai dengan keadaan-keadaan dan kejadian-kejadian.
Ya, sebab sebagaimana kita ketahui ada sebab-sebab turun ayat. Jadi jawaban yang kedua ini turunnya ke langit dunia sekaligus, ya inilah contoh dalam mahfuz ke langit dunia sekaligus. Adapun ke bumi itu terpisah-pisah sesuai dengan keadaan ya dan sebab-sebab. Barakallahu fiik. Apa Syekhana? بارك الله فيكم. يمكن أن نكتفي بهذا القدر ونبدأ في الاستماع إلى التلاوة. Kalau begitu kita cukupkan sampai sini ya. Kita akan lanjut kepada apa namanya talaqi. Syekhana barakallahu fiik amsi ya طيب بالامس سأخبرك بشيء. أحد نقرأ جميعا أولا سورة القدر ثم ننظر ما بقي من البينة ثم ننظر ما بقي من الزلزلة. أيوها. Jadi Syekh merubah ya. أولا من سورة القدر ثم ننظر ما بقي من السابق. Nah, Syekh di sini tadi ya berubah cara beliau. Di sini Syekh mengatakan akan menyelesaikan dahulu seluruhnya membaca surah Al-Qadar. Insyaallah kalau ada waktu nanti bisa membaca surah Al-Bayyinah yang belum membaca surah Al-Bayyinah dan juga bisa insyaallah dengan membaca surat yang belum, yaitu yang belum membaca surah Az-Zalzalah insyaallah. Sekarang kalau begitu langsung saja kepada yang pertama, kepada Buya Sofyan. Bapak Sofyan kami persilahkan untuk baca surah Al-Qadar. Ya, persiapkan yang lainnya agar tidak terbuang waktunya. Pada Bapak Sofyan. Ya, beliau tidak menjawab. Semoga Allah memudahkan urusan beliau. Kalau begitu langsung saja berikutnya kepada Al-Akh Naufal Ma'arif, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. فخم الراء. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الفجر. نعم. بارك الله فيك. Barakallahu fiik. Kepada Al-Akh Naufal Ma'arif. Kalau begitu selanjutnya kepada Bapak Kurnia Wahyudi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. القدر. أريد أن أسمع الراء. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. شهر. الراء نريد شهر. راء. نعم. Tanazzalul malaikatu min ayat ya Syekh? نعم صحيح. تفضل. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. دقق. من كل amr. Tanazzalul malaikatu
الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله فيك. أحسنت. وفيكم بارك الله. شكرا يا شيخ. عفوا. Tetapi Ustadz masih di mute Ustadz. المايك مغلق. Aiyah, jazakallah khair. Barakallahu fiik kepada Bapak Wahyudi. Kalau begitu selanjutnya kepada Bapak Asep Maulana, kami persilahkan. Asep Mulyana. Syekhina. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. نعم ما شاء الله جيد. Barakallahu fiik. Selanjutnya kepada Bapak Widianto kami persilahkan. Nah, syukran jazilan Ustaz. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin إنا أنزلناه هكذا. Naam. Inna anzalnahu مد 4 حركات. إنا أنزلناه. Naam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min مباشرة ليلة القدر خير من ألف شهر. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. بإذن ربهم من غنى حركتين. Nah. Biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. حتى مطلع الفجر. Salamun hiya hatta matla'il fajr. بارك الله فيك. Barakallahu fiik kepada Bapak Asep. Syukran. Bapak Widianto. Selanjutnya kepada Ibu Entia, kami persilahkan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr.
Salamun hiya hatta matla'il fajr. التدقيق مطلع الفجر مطلع الفجر. Salamun hiya hatta matla'il fajr. نعم بارك الله فيك. Nah, barakallahu fiik Jazakumullah kepada Ibu khair. Indria. Baik. Kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Nelly, kami persilahkan. Ada Ustaz. Silakan Bu. Surah Al-Qadar. Assalamualaikum Bu. Kayaknya belum join Ustaz. Nah, semoga Allah mudahkan urusan beliau. Langsung saja kalau begitu kepada Ibu Eka. Silakan Bu. Nah. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. القدر قلقلة الدال تفخيم الراء. Ya, nah. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. مطو. Salamun hiya hatta matla'il fajr. نعم بارك الله فيك. Barakallahu fiik kepada Ibu Eka. Kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Evi, kami persilahkan Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. في ليلة القدر نريد أن نسمع الراء. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun أمر bukan قلقلة في الميم. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. الفجر. Salamun hiya hatta matla'il fajr. الفجر نريد أن نسمع الراء. Salamun hiya hatta matla'il fajr. بارك الله فيك. أحسنت. Taufik kepada Ibu Evi. Dan di sini catatan untuk selanjutnya yang membaca ya dari apa yang bisa saya simpulkan dari sebelumnya, diperjelas roknya ya, diperjelas roknya, tafkhim roknya. Barakallahu fiik. Kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Juwita Sari kami persilahkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل Karena الملائكة Lailatul Qadr diulang. ليلة القدر خير من ألف شهر بدون قلقلة الهاء. شهر. شهر نعم. diulang Ustadz. Ulang, Bu. Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Matla'il fajr. Al-fajr. Ya. Matla'il fajr. Nah, barakallahu fiik. Ya, jazakallah khair. Barakallahu fiik, Ibu Witasari. Kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Yuli kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz dan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi انزل ليس انزل انزل ترقيق دي بس. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. أمر بدون قلقلة في الميم. أمر. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. مطلعي الفجر ترقيق اللام دي بس. الفجر. مطلعي الفجر. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Naam, barakallahu fiik. Kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Hanifah Nuraini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr. Fi lailatul qadr. Fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. شهر تفخيم الراء بل. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Barakallahu fiik. Selanjutnya kepada Ibu Fathauli Salfiani, persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi diulang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. ليس الخاء وإنما القاء قاف. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. شهر Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. مطلع الفجر تفخيم. Salamun hiya hatta matla'il fajr. الفجر تفخيم تبل الراء. Salamun hiya hatta matla'il fajr. نعم بارك الله فيك. Barakallahu fiik. Sama Bu. Kalau begitu selanjutnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ibu An-Nisa Zulfia kami persilahkan. Pada Ibu An-Nisa Zulfia. A'udzu billahi ذال نخرج طرف اللسان إلى الخارج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا مد. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر من فيه من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن تنزل الملائكة والروح فيه بإذن والروح فيها والروح فيها والروح حاء أين الحاء؟ والروح فيها بإذن ربهم بإذن نخرج طرف اللسان في الذال بإذن ربهم لا ليس بإذن ترجم لها أستاذ توفيق أن تخرج طرف لسانها إلى الخارج. Jadi di sini dengan cara mengeluarkan ujung lidah bi'id. Syekhuna barakallahu fiik.
Antum aina عادة أنتم مثلتم نعم بإذني. قد في الشبكة ضعيفة والله أفقد الاتصال. Ayuha. Ya bi'idni dengan mengeluarkan ujung lisan sedikit. Ya dalam mengucapkan huruf ta. Nah, bi'idni. بإذني بإذن ربهم من كل أمر نعم. سلام هي حتى مطلع الفجر الفجر مطلع الفجر مطلع الفجر. نعم بارك الله فيك. Barakallahu fiik kepada Ibu Anissa Zufia. Jazakillah khairan. Selanjutnya kepada Ibu Iwal, kami persilahkan. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, barakallahu fiik. Syukran, Syekh. Jazakillah khair kepada Ibu. Kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Widianti. Ya. Kepada Ibu Widianti kami persilahkan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh, ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ترقيق تبيس أنزلناه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل نريد الراء شهر. نعم ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بإذن ترقيق. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Barakallahu fiik kepada Ibu Widianti. Selanjutnya pada Ibu Mimi, kalian persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh, ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Silakan Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Min alfi shahr.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. حتى مطلع الفجر. Salamun hiya hatta matla'il fajr. بارك الله فيك. Wafikum Barakallahu warahmatullahi fiik kepada wabarakatuh. Ibu. Khairan. Wa iyyakum. Selanjutnya kepada Ibu Resti kami persilahkan. Assalamualaikum Ustadz dan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. مطلع الفجر. ترقيق الراء دي بس. ترقيق اللام عفوا. ترقيق اللام دي بس. Lamnya tipis ya, Pak? نعم. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, barakallahu fiik kepada Ibu Resti. Kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Yati. Kami persilahkan. Ibu Yati. Beliau tidak menjawab. Semoga Allah mudahkan urusan beliau. Oke, tidak menjawab juga. Kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Muzammila. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun بدون قلقلة في الميم. وكان قلقلة أمر. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. بارك الله فيك. Amin wa iyyak. Jazakallah khair ya Syekh, barakallahu fi. بارك الله فيكم. تفضلوا. Ustaz, tapi mic-nya aktifkan. Mic. Astagfirullah wa atubu ilaih. Jadi izinkan saya untuk selalu mengaktifkan mic-nya. Selanjutnya kalau begitu kami persilahkan kepada
Ibu Wiwin, kami persilahkan. Terima kasih Bu, sudah diingatkan. Ibu Wiwin, semoga Allah mudahkan urusan beliau. Selanjutnya kepada Ibu Heksayani, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Suaranya kecil Bu ya. Cek. Tanazzalu. Silakan Bu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Amru. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Jazakumullah Pada Ibu khairan ya Heksayani. Syekh. Iyyakum. Baik. Selanjutnya kepada Ibu Siti, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak kecil Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Min alfi tarqiq. Bis alfi. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Min kulli amr. Min kulli amr. Warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Barakallahu fiik. Kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Nadia Abidatus Syahidah. Silakan Bu. Kepada Ibu Nadia Abidatus Syahidah. Beliau tidak menjawab. Kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Lia Amelia, kami persilahkan. Naam Ustadz. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Barakallahu fiik. Kalau begitu, selanjutnya kepada Ibu Martika, kami persilahkan. Pada Ibu Martika, persilahkan. Beliau tidak menjawab, langsung saja kepada Ibu Rusna, kami persilahkan, Bu. Baik, Ustaz. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min 1000 syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Matla'il fajr, lam tarqiq bis. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, barakallah. Barakallahu fiik. Kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Nani, kami persilahkan. Baik, Ustaz. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min 1000 syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan pada Ibu Nani. Kalau begitu selanjutnya kepada A'udzu. Siapa ini? Selanjutnya kepada Bapak Muda Nasution, yang persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما أدراك وما أدراك ما أدراك ترقيق وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر فاء ترقيق بس سلام هي حتى مطلع الفجر. Ya, kepada audien yang lain mungkin bisa mute-kan ya audionya ya agar Syekh dan saya saja yang mengaktifkannya. Jazakallah khairan, jazakallah khairan. Kalau begitu selanjutnya kepada Bapak Khaironi Nasution, pada Al-Akh Khaironi Sitorius, kami persilahkan. Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. مطلع الفجر. مطلع الفجر. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan kepada Bapak Khairun Sitorus atas bacaannya. Selanjutnya ya Syekhuna. لا بعد شيخنا بعد. سلام هي حتى. لا. سلام هي حتى مطلع الفجر. الفجر لا تأتي بألف، الفجر مباشرة. سلام هي حتى مطلع الفجر. نعم بارك الله فيك. بارك الله فيك. جزاك الله خير شيخ. التوفيق. نعم شيخنا بارك الله فيك. سمعتني؟ نعم أسمعك. لكن سقط مني هذا. نعم.
Samihna. Mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian, terjatuh tadi. Ya. Kalau begitu selanjutnya tadi kata Bapak Sofyan tadi yang baca, Pak ya. Tadi yang baca sebelum Khaironi Bapak Sofyan atau Bapak Sarif? Sofyan. Bapak Sofyan. Barakallahu fiik. Sarif. Kalau begitu kepada Bapak Sarif yang persilahkan. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Syahru. Syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha warruhu. Naam. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Amr. Naam. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Naam. Barakallahu fiik. Ya. Alhamdulillah seluruhnya sudah membaca, meskipun saya ingin memanggil nama-nama yang belum membaca soal qadar ini atau sudah hadir. Adapun Bapak Sofyan alhamdulillah sudah membaca. Pada Ibu Nelly, ya tidak menjawab. Pada Ibu Yati, Ibu Wiwin, pada Ibu Nadia. Siapa ini? Ibu apa? Ya. Pada Ibu Nadia, silahkan baca soal qadar. Sudah tidak menjawab pula. Kepada Ibu Martika, semoga Allah memudahkan urusan ibu-ibu tadi seluruhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Syekhana barakallahu fiik. Intahina min surat al-qadar wa hunaka minhum lam yaqra'u surat al-bayyinah. لكن هناك اثنين لم يقرأ أيضا القدر. نعم عرف. لكن نفضل البينة أولا كيف؟ لكن أنت لم تقرأ وتدرس أنا نعم. نفضل هؤلاء أولا. لا بأس. أما نحن بعد يمكن ما اقرأ ثم اقرأ أنت ورزقي ثم البينة لا مشكلة إن شاء الله. اقرأ أنت. Ustaz, belum surat Al-Ghazala Ustaz. Iya, insya Allah. Syekh bilang kami belum berdua, jadi kami baca dahulu. Jadi insya Allah berikutnya surat Bayyinah. Ghazala insya Allah. Terima kasih Ustaz. A'udzu wa iyyakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka القدر. فخم الراء جيدا. القدر. أحسن الله إليكم. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. نعم بارك الله فيك. بارك الله فيك شيخنا. أستاذ رزقي تفضل. السلام عليكم يا شيخنا الحبيب، الله يحفظكم في كل سوء المكروه. شيخنا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير. نعم. قلقلة الدال أظهرها جيدا. القدر. نعم. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. نعم بارك الله فيك. بارك الله فيك. Kalau begitu, selanjutnya yang belum membaca surah Al-Bayyinah pada Ibu Wiwin, kami persilahkan. Ya, beliau tak menjawab. Kalau begitu langsung kepada Ibu Aksayani. Selanjutnya akan dilanjutkan sama Ibu Siti Sofia. Silakan Ibu Aksayani dahulu. Surah Al-Bayyinah, Ustaz. Iya, surah Al-Bayyinah, Ibu membaca dari ayat 1 hingga ayat 5, nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Siti Sofia. Demikian selanjutnya, seterusnya. Ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الزكاة وذلك دين القيمة. هذا شيخنا؟ أقول لا تبدأ حنفاء، تبدأ مخلصين له الدين. Dimulai dari mukhlisin, Bu. Tidak bagus waktu dimulai pemulaian dari hunafa, tidak bagus kata Syekh. Dari mukhlisina. مخلصين له الدين حنفاء. مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بارك الله فيك. Selanjutnya kepada Ibu Siti. Jazakallahu khairan. Baik. Salam. Suaranya kecil ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi Finari. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innalladzina amanu wa amilus Innalladzina. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar 'inda rabbihim jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tahtihal anhar Tajri min tahtiha al-anhar. tajri min tahtihal anhar min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu Khalidina fiha abada. khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik pada Ibu Siti. Kalau begitu selanjutnya kita panggilkan kembali atau beliau sudah hadir Ibu Nadia. Ya, beliau tidak menjawab. Kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Lia Amelia, silakan buat soal bayinah. Apakah Ibu masih bersama kami? Semoga Allah memudahkan urusan beliau. Ibu Martika, silahkan Bu. Semoga Allah memudahkan urusan beliau. Kalau begitu kepada Ibu Rusna. Ibu Rusna silahkan dibaca soal bayinah Bu dari awal ayat 1 hingga ayat 5. Baik, Ustaz. Assalamualaikum ya Syekh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mungkin kan Bu? Insyaallah Ustaz. Nah, silahkan Bu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah
ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Nah, selanjutnya kepada Ibu Nani, kami persilahkan untuk melanjutkan bacaan Ibu Rusna tadi. Semoga Allah memudahkan urusan beliau. Begitu kepada Bapak Sarip, silahkan melanjutkan bacaan Ibu Rusna tadi. Al-Akh Sarip Muda Nasution. Pada Al-Akh Sarip, Bapak Sarip, Ustaz, semoga Allah memudahkan urusan beliau. Ya, beliau tidak menjawab. Tadi saya wudhu. Apa ini dengan Ibu siapa? Nani yang barusan berwudhu lagi mau zuhuran di sini. Bisa Bu, mungkin kan untuk melanjutkan bacaan soal Al-Bayyinah? Bisa ayat berapa? Selanjutnya ayat 6 Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Barakallahu fiik kepada Ibu Nani. Selanjutnya kepada Bapak Sarip, kami persilahkan. Dia tidak menjawab. Begitu selanjutnya kepada Bapak Khaironi, kami persilahkan. Ya, beliau pun tidak menjawab. Alhamdulillah. Selesai kita surah Al-Bayyinah. Kalau begitu, Syekhana barakallahu fiik, hunaka shakhsan sabiqan lam yaqra' surah Az-Zalzalah. Wa min al-mumkin al-yawm Syekhana nu'til fursa li haula. Al-Bayyinah intahat. Amal Bayyinah alhamdulillah intahat. Ba'duhum lam yujibu. Al-muhim qad balaghna al-hujjah. Barakallahu fiik. Selanjutnya kepada Ibu Widianti, bisa dibacakan surah Al-Zalzalah, membaca surah Al-Zalzalah. Nah, Ustaz. Jazakallahu Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. الترقيق وقال الإنسان. نعم شيء. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. تفخيم الراء. يومئذ يصدر الناس أشتاتا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Barakallahu fiik kepada Ibu Widya. Kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Iwal, ini terakhir. Silahkan Ibu Iwal. لا تكرر الآية الأخيرة. Assalamualaikum warahmatullahi Sabar, wabarakatuh. bentar Bu ya. Bentar Bu ya. Kepada Ibu Widya bisa diulang ayat terakhir. نعم. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. Kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Iwal. Silakan Bu. Syukran Syekh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu fiik. Syukran Syekh Ustaz. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Kami ucapkan seluruhnya jazakumullah khairan. Kalau begini ya, sudah membaca seluruhnya, baik itu Al-Qadar, baik itu Al-Bayyinah, baik itu Al-Zalzalah, ya, dan sudah kami panggil pula namanya satu persatu, kami ulang-ulang kembali namanya, kami panggil kembali, ya insyaallah ada pun besok itu pertemuan kita surah Al-Alaq, seluruhnya akan membaca surah Al-Alaq, ya tidak ada yang baca surat-surat sebelumnya, ya, dan karena itu kami himbau seluruhnya, baik Bapak maupun Ibu, jangan lupa untuk hadir, selalu hadir. Karena akan kami berikan pula haknya untuk membaca insyaallah seluruhnya. Ya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Kalau begitu, kita serahkan saja kepada Syekh untuk menutup acara ini dengan baca surat Al-Qadar. Tafadhal Syekhana. نقرأ سورة القدر حتى نختم. نعم نختم. الحمد لله. الحمد لله. لعل الفيديو يعمل. نعم. وجهك بهاجة الأخلاق المعارف مشتاق إلى وجهك. شغال مرات أخرى لكن الشبكة اليوم ضعيفة عندنا. Jadi internet sama share dalam hari ini oleh karena itu ya sudah tutup kameranya. Silahkan. تفضل شيخنا. يكون الأهم في هذه الحالة أن أسمع جيدا فأغلق الفيديو حتى أستطيع أن أسمع جيدا لا ينقطع الصوت. أيوة. الحمد لله هؤلاء فهموا شيخنا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله فيكم. نختم بدعاء ختام المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت
نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Bapak Ibu seluruhnya ya, mohon maaf atas waktunya ya, tidak pada jadwalnya agak dilebihkan. Mohon maaf atas pengambilan waktunya. Kami ucapkan jazakumullah khairan yang mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang diambil tadi bermanfaat ya untuk kita dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Kami tutup pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan.